हेलो भाई मु विश्वनाथ समस्त को विश्वनाथ मैथ्स को स्वागत करुछि आमे प्रॉफिट एंड लॉस पढुथिले तेणु ए क्लास टी होछि प्रॉफिट एंड लॉस रो क्लास नंबर 2 तेणु ऑलरेडी मु परसेंटेज शेष कर देछि जो पिला माने देखिना हो से माने प्लेलिस्ट भितर जाकी परसेंटेज रो क्लास देखि परिबो तेणु एपरि भाबरे कंप्लीट सिलेबस मु शेष कर देबी तेणु प्रॉफिट एंड लॉस रो पूर्व क्लास रे आमे 25 टी क्वेश्चन हम डिस्कशन करथिले एटा देखि परथो टोटल 25 टी जाय 25 टी क्वेश्चन हम डिस्कशन करिछे एवं जतिक क्वेश्चन डिस्कशन करजे सब जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ओडिशा गवर्नमेंट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तेणु एठारे डे 2 अर्थात आज एही क्लास रे जहाँ भी क्वेश्चन नेछि एठा मध्य 25 क्वेश्चन मु नेछि एवं ए जो 25 टा क्वेश्चन सब जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवं देखो ओ ट्रिपल एससी कमांड एग्जाम ओएसएससी सीजीएल एग्जाम ओएसएससी सीजीएल जूनियर क्लर्क ओके ट्रैफिक एसआई कमांड रिक्रुटमेंट 2022 लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर तेणु यही सब ओडिशा रे जतिक गवर्नमेंट एग्जाम हेछि सब एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेछि एठा मो टाइप वाइज और लेवलाइज करी ओके तेणु एतिकी प्रैक्टिस कर दबो तुमर सब एग्जाम क्लियर हो जिवो ओडिशा पुलिस कांस्टेबल हो एसआई हो एक्साइज हो एक्साइज सब इंस्पेक्टर हो ओ ट्रिपल एस एग्जाम हो ओ डबल एस एग्जाम हो ओपीएससी एस हो आरआई अमिन हो एक्स वाई जेड सब एग्जाम पाई तुमर एही क्लास बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं जदि बेसिक्स भल भाव जाना चाहूँ तुम 25 डेज 25 चैप्टर सीरीज प्रथम देखीदेव सेटा तुम बेसिक जिन गुड़ाक जापर मन है तुम चलो डेरी करवानी आज रही क्लास को आम स्टार्ट करवा देख गोटे जिनस जहाँ भी मुझे पढ़ेबी यार सेट कंप्लीट सेट जितेटा भी क्वेश्चन मुझे पढ़ेबी जितेटा क्लास करी तार पीडीएफ सेट तुमको मिल जाव टेलीग्राम चैनल तेणु समस्ते टेलीग्राम रे जाकि जॉइन हो जाओ जार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देछि कि विश्वनाथ मैथ्स सर्च कले टेलीग्राम आसीज एवं जहाँ भी पढ़ेबी यार जो क्लास नोट सेटा रहा पढ़ोसी जी यार क्लास नोट पीडीएफ देख क्लास नोट पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल मिल जाव क्लियर ओके तेणु समस्ते ये वीडियो को शेयर कर दियो एवं रेगुलर जो मैंने क्लास देखुच निश्चित भाव में गोटे लाइक कर दियो क्लास को जहाँद्वारा लाइक सेक्शन तुम जिते चाहिए क्लास को एक्सेस कर मत भी टे मोटिवेशन लगे ओके तेणु चलो डेरी करवानी क्लास स्टार्ट करवा देख 26 नंबर क्वेश्चन टा हूँ एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन बारंबार कही कारण एग्जाम जिते थर देखो ये क्वेश्चन बारंबार रिपीट हो तेणु पर्टिकुलर ये क्वेश्चन टा ही आसे एग्जाम यहाँ मुझे बारंबार बुझे क्लियर कौन है ना 11टा एग 10 टଙ୍କା किणाला और 10टा एग 11 टंकार बिका ओके ताहले आम पचारा केते परसेंट लाभ हुआ क्षति देख ये टाइप क्वेश्चन कौन कर देख ये आम लिखा मनकर 11टा एग मनकर आर्टिकल लिखा आर्टिकल ये क्वांटिटी भी कहीपर है क्वांटिटी क्वांटिटी लिखिदेली प्राइस तेणु कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिखिदे तेबे ये देख 11टा एग 11टा अंडा को 10 टଙ୍କା किणा होता और 10टा अंडा को 11 टकर कौन है बिक्री करागला ताले पचार के लाभ है क्षति मत गोटे जिन कह सदा बेले आम क्वांटिटी को सेम करवा क्वांटिटी ये आम सेम हवा दरकार मन है तेणु क्वांटिटी जब सेम करवा ये कौन करवा ना सर 11 10 अच्छी तेणु ऊपर 10 गुण तले 11 गुण ऊपर 10 गुणीदे तले 11 गुणीदे गुणीदे नुआ नुआ कौन हो नुआ नुआ सीपी के नुआ सीपी हो 110 यहाँ हो 100 यहाँ हो 110 ये हो 121 ओके ये कौन ना कॉस्ट प्राइस यहाँ सेलिंग प्राइस ताहले ये देख 100 थिला केते बढ़ी ना 21 बढ़ी प्राइस प्रॉफिट है ना लॉस है प्रॉफिट है केते परसेंट प्रॉफिट है ना सर 21% प्रॉफिट है कहीं 21 बाई 100 इंटू 100 मैंने कौन 21% जिनसा मुझे लिखिले ये बाटर बाटर तुमको कहली ओके 21% हम आंसर बुझल नेक्स्ट गोटे मॉनिटर और ए पर्सनल कंप्यूटर इज बॉट फॉर एतिकी 19,500 टଙ୍କା गोटे मॉनिटर टी किणाला ताकू 17,550 टଙ୍କା बिक्री करागला ताहले लॉस परसेंटेज केते देख लॉस केते देख 19,500 देख 19,500 17,550 फेड़वा केते हेजिवो देख 17,000 जदि 500 करिया 17,000 रु 18,000 18,000 19,500 तेणु 2,000 होची 2,000 रु
ये 50 कम के तार माने 1950 तार माने 1950 बाई केते ना सर 19,500 इंटू 100 करवा तेणु एठी इंटू 100 करवा जहाँ एटा लिखिबनी हला मोटा लिखि कहूची देख दिटा शून्य काटी दबो तेणु किमा दिटा शून्य न काटी तुम गोटे काम कर एठी गोटे शून्य को गोटे शून्य कटि गला ओके एठी गोटे शून्य काटी दियो ये काटिले 1 रे कटिबो तेणु 10 हबो जेମିତି कले भी हबो କିଛି କଥା ନାହିଁ तुम गोटे पिला कहबे सर मु एମିତି न करिकी मु कोन करबी सर 19,050 कौन 19,050 कौन लॉस है 19,050 लॉस है 1950 बाई 19,500 इंटू 100 तमर सा डिल्यूशन कैंसल आउ 19,195 के 195 195 शून्य 195 तो 195 शून्य 195 कम शून्य है तेणु ये 10 थर कटो तुम 10% है तुम एमती भी कर तुम ये देखुच ये 1950 ये 10 थर कटुची तेणु 10% ही आंसर हम पार्टी हम है पूरा माइंड कैलकुलेसन हम कौन तो देख सेम टाइप गोटे क्वेश्चन गोटे मनिटरटा को 18,000 टका किणा गला 14,400 टका बिकिगला करागला केते टका लॉस है 14,000 रु 18,000 केते अधिक ना सर 4,000 अधिक तेणु ये 4,600 देछि तामने निश्चित भाव में यहाँ केते ना सर 3,600 3,600 टका कौन लॉस हम 3,600 एटा जदि आम 3,600 मिसे 18,000 हम लॉस परसेंटेज केते बाहर 3,600 बाई 14,400 आम करेंगे गुणन 100 दुईटा शून्य कैंसल हो 144 दुगुणे केते ना सर 288 तामने ये हबनी कि ये हबनी 20 और 25 भितर जोटा गोटे हम 288 जेहेतु है 288 है जदि जदि आम 144 तिरिकी करिया केते होची रे जदि मु 144 तिरिकी करी 432 हो तेणु ये 2 हेले आमर 360 रु जदि आम फेड़िया केते ना 288 फेड़िया केते हम 288 फेड़िले 60 288 12 माने 72 72 720 720 माने 144 50 720 निश्चित भाव में हम ओके ना बुझिलनि तेणु ये हम 25% क्लियर आमर ऑप्शन सी है जो आसुनी नॉर्मली एमती तुम्हें कौन कर 36 को 144 हरी पार एमती देख लो दुगुणे 288 ओल्हे 72 शून्य 50 720 शून्य 25% हम आंसर बुझे कितु तुम कैलकुलेसन प्रैक्टिस कलापर तुमको आमती हरिया भी पड़ो जोटा बड़ बड़ थी तुम हर पार नुआ कैलकुलेसन अनुसार तुम्हें फटाफट कर बहुत पिला थे जो मैंने कैलकुलेसन ही जान कैलकुलेसन कौन से कैलकुलेसन जो सर्ट कैलकुलेसन करूनी ना आउट सर्ट करती ओके देख गोटे झीटे गोटे प्लेट को बिकला 170 टकर ए गर्ल सोल्ड ए पेयर वर्थ 170 फॉर 136 व्हाट इज लॉस परसेंटेज 170 टका को 136 टका बिकला लॉस है लॉस है 170 रु 136 गले केते हो आई थिंक 36 हो 34 हो ना केते 34 हो तेणु 34 बाई 170 इंटू 100 करवा ना कौन व्हाट इज लॉस परसेंटेज शून्य को शून्य कटिज 17 दुगुणे 34 तेणु 20% कौन हो लॉस हो गोटे मनिटरटे किणा गला 21,500 बिकागला 19,350 फाइंड इट्स लॉस परसेंटेज ताम देख 21,500 रु 19,350 जीव 19,350 गले केते हम केते हम कि ना ये 650 ये 21,000 मैंने 1,500 5 11 1150 हम जो 2150 पर 1150 2150 केते 215 शून्य शून्य माइनस केते 19,350 केते 21,500 नहीं माइनस केते 19,350 ठीक अच्छे 21,050 ठीक अच्छे तब मैंने 21,050 बाई कौन करवा ना सर 21,050 50 कौन हो 21,500 এটা 21,050 ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କରିଲେ ସେୟା ହବ ଟିକେ କାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଜୋରରେ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି ହେଲା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ଗୋଟେ ଯିବାର ଅଛି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ପଳେଇବା ନା କ'ଣ କାହିଁ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ 2150 ବାଇ 21,500 ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିବା ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଶୂନ ତ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ
इंटू 100 कले दुईटा शून्य कटिज तेणु यहाँ मुझे लिखती এটা গোটা কটিলে কেতে হইব না 10% ହିଁ आंसर হব দেখ এই কোশ্চেন যেମିତି ଦେଇଛି এটি ଦେଖିବ এটি ଗୋଟେ ସେଇ কোশ্চেন ଥିଲା ଡିଟୋ এই 10% ହିଁ आंसर ଥିଲା ବୁଝ ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଜିଏଲରେ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ବି ସେଇ ସିଜିଏଲରେ ଆଇଛି ଇଜି ଲେଭେଲ କୋଶ୍ଚେନ ଆଉଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲଟାକୁ ଏତି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଗଲା ଏତି ଟଙ୍କାରେ ବିକାଗଲା ତାର ଫାଇଣ୍ଡ 50% ଅଫ୍ ଦି ଲସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଲସ୍ ହେଇଛି ତାର 50% କେତେ ହବ ତାହେଲେ ଦେଖ 14,424 ରୁ 10,818 ଫେଡ଼ କେତେ ହଉଛି 14,424 ରୁ 10,818 ଫେଡ଼ିବ 14 ରୁ ଯଦି 8 ଗଲା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 6 ଏଠି 1 ଅଛି 1 ରୁ ଗଲେ 0 ତାପରେ 14 ରୁ 8 ଗଲେ 8 14 6 3 ଗଲେ 3 3606 ତାମାନେ 3606 ହବ କ୍ଲିୟର ତାମାନେ 3606 ଏ 3606 ର 50% ମାନେ 50% ମାନେ କେତେ 1/2 ତେଣୁ 2 କେ 2 ତାପରେ 16 2 ଅଷ୍ଟା 16 2 0 0 2 3 6 1803 କ୍ଲିୟର 50% ମାନେ କେତେ ନା ସାର୍ 1/2 ତେଣୁ 1/2 ଏଥିରେ ଗୁଣିଦେଲି ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଦେଖ 32 ନମ୍ବର କି ତ ଦିଅ କାଟି ନ ପିଲେ ହବ କି ଦେଖ ଗୋଟେ ୱାଚଟାକୁ 770 ଟଙ୍କାରେ ବିକାଗଲା ଲସ୍ ହେଲା 30% କେତେ ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ବିକିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 20% ଲାଭ ହବ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 770ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ନା ସାର୍ 70%ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ 120%ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଶୂନ ଶୂନ କଟିଯିବ ଇଏ କଟିବ 11 ଥରରେ ତେଣୁ 11 12 ଗୁଣେ 132 ହବ ଏ ଗୋଟେ ଶୂନ ଏମିତି କାଲକୁଲେସନ ତୁମର ହବା ଦରକାର ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 24ଟା ଏକ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ 20x କେତେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଇଛି এই ଟାଇପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ରେସିଓ ବାହାର କର ରେସିଓ ବାହାର କଲେ ଯଦି ଆମେ 424 4 5 20 ଦେଖ এই ଟାଇପର ଗଣିତ ସଦାବେଳେ 60:5 ହିଁ ହବ ଯେତିକି ଦେଖିବ ହେଲା ଖାଲି ଖାଲି ମାନେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବଦଳେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଡିଟୋ ସେମ୍ ଏଇ ରେସିଓ ହିଁ ହଉଛି ଦେଖ ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହବ ଇଏ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ହଉଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ ଯେ ଗଲା ସିପି ଇଣ୍ଟୁ 6 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏସପି ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 5 ତାମାନେ ସିପି ବାଇ ଏସପି ହଉଛି କେତେ 5/6 ଯେମିତି କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯୋଉଟା ସିପି ପାଖରେ ଥିବ ସେଟା ହଉଛି ଏସପି ଯୋଉଟା ଏସପି ପାଖରେ ଥିବ ସେଟା ହଉଛି ସିପି এই ମେଥଡଟା ମନେ ରଖ 5 ରୁ କେତେ ଅଧିକ ନା ସାର୍ 1 ଅଧିକ 1/5 1/5 ହଉଛି ଆମର କେତେ ନା 20% କଣ ଅଛି ଲାଭ ହେଇଛି ନା କ୍ଷତି ହେଇଛି ନା ବଢିଛି ତେଣୁ ଲାଭ ହେଇଛି 20% ଲାଭ ଲାଇଭ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଥିଲା ଓକେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲଟାକୁ ଏତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଲା ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକା ହେଲା 15% ଲସ୍ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ଯଦି ଆମେ 10,854 ରୁ 14,472 ଫେଡ଼ିଦେବା କେତେ ହବ 2 15 ରୁ 7 ଗଲେ 8 ଏଠି 7 ରୁ 4 ଗଲେ 3 ଏଠି ଅଛି 10 ରୁ 4 ଗଲେ 6 ତାମାନେ ଗ୍ୟାପଟା କେତେ 6,382 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହଉଛି ତେଣୁ ଆର ଆମକୁ ପଚାରିଛି 15% ମାନେ କେତେ ସାର୍ 5 × 15 20 × 100 ତେଣୁ 3/20 ଆମେ ବାହାର କରିବା 3/20 ଯଦି ବାହାର କରିବା ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ଏଠି କେତେ ହବ 3/20 ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା 20 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ କି ଦେଖ 20 ଦୁଗୁଣେ 20 ଯୋଉ 20 3 60 ଓକେ 20 3 60 ତାପରେ 3 ଓହ୍ଲେଇବ 38 20 ଦୁଗୁଣେ 40 ହେଉନି 20 କି 20 18 18 ହେଲେ 20 ନୂଆ 180 ହେଲେ ଯଦି ଥାଉ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ଆମେ କରିପାରିବା ବୁଝିଲେ କି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବି ଦେଖ 1,382 ଯଦି ଆମେ ହରିବା କେତେ 20 ରେ ହରିବା ଆମ 319 ହେଲେ 1 ହବ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆକୁ 3 ରେ ଗୁଣିବା ତାକୁ 3 ଗୁଣିଦେବା ବୁଝିଛ ନା ଏମିତି ନ ହେଇଯାଉଛି ରେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲଟାକୁ 14,472 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଗଲା 3 ଟଙ୍କାରେ ବିକାଗଲା 15% ଫାଇଣ୍ଡ 15% ଅଫ୍ ଦି ଲସ୍ 14,472 ରୁ 10 ଓ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ମୂର୍ଖ ମରିବେନି ମୋଠୁ ମୂର୍ଖ ମରିବେନି ମୁଁ ଓଲଟା କରିଦେଇଛି କହିଲେ ଆନ୍ସର ବାହାରୁନି କଣ ଦେଖ ତାହେଲେ ଗ୍ୟାପଟା କେତେ ହବ
ନା ସାର୍ ଯଦି 14,472 ଆମେ ଫେଡ଼ିଏ 10,854 ବାରରୁ 4 ଗଲେ 8 4 12 ଏଠି 6ରୁ 5 ଗଲେ 1 ଏଠି ଅଛି 4 ତେଣୁ 14ରୁ 8 ଗଲେ 6 14 3 0 ଗଲେ 3 3,618 ତାମାନେ 3,618ର ଆମେ ବାହାର କରିବା 3/20 କେମିତି ପରସେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ତାମାନେ ଏଠି ଯଦି ବାହାର କରିବା ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ କ'ଣ ଯଦି ମନେକର ସୁବିଧା କ'ଣ ମାନେ 15/100 ରଖିଥିଲେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ 3,618କୁ 2ରେ ହରିବା 3,618କୁ ମନେକର ଆମେ 2 ନ 20 ହରିବା ହେଲା 20 କେ 20 ହେବ 16 1 20 ଅଷ୍ଟା 60 1 18 ଦବା ପଏଣ୍ଟ ଓକେ ଦବା ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ ହେବ 20 ନୂଆ ହେଲା ଏଇଟା କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 18.9 ହେବ 18.9 ଯେଉଁ ଆମେ 3ରେ ଗୁଣିବା ହେଇଯିବ କେତେ ଗୋଟେ ଆଉଥରେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ବୋଧେ ସ୍ପିଡ୍ ତ କଲେ ହେବ ଆଉ 20 ଷାଠିଏ 1 ଓହ୍ଲେଇଲା ଅଷ୍ଟା 160 1 ଓହ୍ଲେଇଲା 8 ଓହ୍ଲେଇଲା 20 ଶୂନ ହେବ ନା ଏଟା ଶୂନ ଗୋଟେ ହେବ ହେଲା ଶୂନ ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଶୂନ ହେଲା ତେଣୁ ଦେଖ 180.9 ହେଲା ନାଇଁ 180.9 ତେଣୁ 180.9 ହେଲା 180.9କୁ 3 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ 54 ଇଏ 0.9 ଅତିରିକ୍ତ 27 54 2 ହବ ବୋଧେ ହେଲା ପୁଣି ଧରିକି କାଲକୁଲେଟରରେ 9.9 ଗୁଣ କେତେ 3 42.7 ତୁମେ ଆକୁ କେମିତି କହିପାରିବ ଜାଣିଛ ନାହିଁ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ 3618କୁ ଆମେ ଯଦି 15/100 କରିଦେବାନି କି ଜାଣିବ ଯେ 100 କଲା ମଧ୍ୟରେ 3 ପଏଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଯିବ ଯଦି ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଇଏ କରିଦେବା ଦଶମିକ ପରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 36.18 ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ 36.18 କି ତୁମେ 15 ଗୁଣ 36.18 କି ତୁମେ 15 ଗୁଣ ଗୁଣିଲେ ବି ସେଇ 542.7 ବାହାରିବ ବୁଝିଲ ଦେଖାଗଲା ଟି ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଓକେ ଏଠି ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଚାରୁଛି ଏତେ ଟଙ୍କା କିଣିଲା ଏତେ ଟଙ୍କା ବିକିଲା ଲସ୍ କେତେ 1720 ବିକିଛି 1290 ତାମାନେ ମୋତେ କୁହ 1720ରୁ ଯଦି ଆମେ 1290 ଫେଡ଼ିଦେବା ଶୂନ ଶୂନ 12 ନ ଗଲେ 9 3 12 6 2 ଗଲେ 4 430 430 କେତେରୁ ନା 1720ରୁ ଇଣ୍ଟୁ 100 ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କେତେ 43 ଚଉକୁ ବୋଧେ ହେବ 4 3 12 4 ଚଉକୁ 16 ଠିକ୍ ଅଛି ଚଉକୁ 14 ହେଲେ ଏଇଟା କାଟିଲେ 25% ହେବ ବୁଝିଲ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଚଉକୁ ବୋଲି ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯଦି 3 କି 4ରେ ଗୁଣିବି ମାନେ 43ରେ ଯେଉଁ 3 ଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ 4ରେ ଗୁଣିବି 7 କି ବାହାର ରହିଯାଉଛି ତେଣୁ 172 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ କାଟିଲା ପରେ 25% ହେଇଗଲା ତେଣୁ କାଲକୁଲେସନ୍ ଯିବ ଓହ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା କରିବା ଆମେ ଆଲିଗେସନ୍ କରିବା ଏ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଆଜ 1000 କେଜି ଅଫ୍ ସୁଗାର ଓକେ ତା ପାଖରେ 1000 କେଜି ସୁଗାର ଥିଲା ଚିନି ଥିଲା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ସେଲ୍ସ 80% ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଉ କିଛି 18% ପ୍ରଫିଟ୍ କିଛି ପାର୍ଟ ସେ 8% ଲାଭରେ ବିକିଲା ଆଉ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ 18% ଲାଭରେ ବିକିଲା ତାର ଓଭରାଲ୍ 14% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ 18% ପ୍ରଫିଟ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ପଚାରିଲା ଦେଖ ତାମାନେ ଦେଖ 18% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି ଏପଟେ 14 ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ କେତେ ହେଇଛି ଏ ଲେଖିବା ବି ଲେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି 8% ପ୍ରଫିଟ୍ ଏଠି ହେଇଛି 18% ପ୍ରଫିଟ୍ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଛି 14% ପ୍ରଫିଟ୍ ନା କ'ଣ ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଇବା ଆଲିଗେସନ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛେ ତେଣୁ 18ରୁ 14 ଗଲେ କେତେ 4 14ରୁ 18 ଗଲେ ଯେଉଁ 8 ଗଲେ 6 ତେଣୁ 2 ଅନୁପାତ କେତେ ହେଲା 2 ଅନୁପାତ 3 ହେଲା ତେଣୁ 3 ମିଶାଣ 2 କେତେ 5 ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 1000 ହେଉଛି 5 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା 18% ପ୍ରଫିଟ୍ 18% ପ୍ରଫିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 3 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି ତାମାନେ ଆକୁ ତ କାଟିଲେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10 ଦୁଇଟା ଶୁଣ 203 କେତେ ହେଇଯିବ 600 ହେଇଯିବ 600 କେଜି ଗଲା 37 ଦେଖ ଦେଖ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଚାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା
गोटे मैन 800 टंका ए मैन सेल्स ए हॉर्स 800 टंका एंड लॉसेस समथिंग इज लॉस कर देला इफ हार्स सोल्ड इट 980 हिज गेन वुड हैव बीन डबल द परफॉर्म लॉस फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स देख जन कौन कला 800 टंका गोटे जदि घोड़ा किणुची ताले किछि तार पहुँचे लॉस हे होची केते लॉस होची देनी हमको किंतु जदि से 980 टंका रे बिकी दोची तार डबल प्रॉफिट हे होची वुड हैव बीन डबल माने देख हमको कॉस्ट प्राइस देनी सीपी केते देनी किंतु से देला 800 टंका बिकिले तार लॉस हे होची এবং 980 টাকা বিকিলে তার ডবল লস ହେଇଯାଉଛି ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏ ଯଦି 1 ୟୁନିଟ୍ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏ କେତେ ୟୁନିଟ୍ 2 ୟୁନିଟ୍ ହବ କାରଣ ଡବଲ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି 980 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ତାମାନେ ଏଇ ଗ୍ୟାପଟା କେତେ ଗ୍ୟାପଟା ହେଉଛି ସାର୍ 180 ଏଇ 2 ଏକ କେତେ 3 ତାମାନେ ଏଇ 3 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ 180 ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ହବ 60 ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 60 ଇଏ ହେଲା 60 ଇଏ ହେଉଛି 200 କ 1220 ଓକେ ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 800 ଦେଇଛି 800 ରୁ ଆମେ ଆଇଦର 800 ରେ ଆମେ 60 ମିଶେଇ ଦେଲେ ହବ କେତେ 800 ତୁମେ 60 ମିଶ 60 ମିଶିଲେ ପ୍ରଫିଟଟା କେତେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 860 ହବ କିମ୍ବା 980 ରୁ ଯଦି ତୁମେ ଫେଡ଼ିଦେବ 120 କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସେଇ 860 ହବ ତେଣୁ 860 ହିଁ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା କେତେ ହବ 860 ହବ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ଲିୟର नेक्स्ट देखा ए वाच सोल्ड एट लॉस ऑफ 10% गोटे वाच को 10% लॉस रे बिक्री करागला ओके इफ ही इट वाज सोल्ड 140 टका अधिक वुड हैव बीन गेन 4% अधिक व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 4% जदि एतिकी 90 हबनी 4% जदि 140 100% वैल्यू केते सेटा आ गोटे केस रुके किंतु ए केस हबनी तेणु आमको मन कर 100 टका हूँ गोटे वाच वैल्यू लॉस मानकर 10% तार 90 टका बिका हम ओके ता माने से देजी 140 जदि आपको 140 टका अधिक बिका होता ताले से तार 100 जो 4% लाभ होता ता माने 104% लाभ होता ओके ता माने एठी 90 रु 104 केते ना सर 12 जो 14 तेणु 14 यूनिट वैल्यू है 140 है 14 यूनिट वैल्यू देजी 140 1 यूनिट वैल्यू हम केते 10 1 यूनिट वैल्यू जदि 10 है ताने 100% वैल्यू केते हम ना सर 1000 हम कॉस्ट प्राइस पचार तेणु कॉस्ट प्राइस हूँ 100% तेणु 100% वैल्यू जेहतु 1000 तेणु 1000 हम आंसर नेक्स्ट देख when an article is sold for एतिकी लॉस होगा 10% कॉस्ट प्राइस के ताने 13950 हूँ 90% वैल्यू बा एमती कर देख 90% वैल्यू आमको पचारा 100% वैल्यू के ताने 0 0 कैंसल हो 9 रे काटिले 9 दुगुणी 18 9 के 9 हो 9 चार 49 9 चौक 36 9 पंचा 45 45 4 45 9 पंचा 45 शून्य ताने 1550 गोटे शून्य अच्छी आमर डी डी हम आंसर आउ मेथड अच्छी ओके से मेथड आउ जो मेथड मुझे कहती है किसी दरकार नहीं माने बेसिकली ये टाइप क्वेश्चन में दरकार नहीं किसी ए फेयर प्राइस शॉपकीपर टेक्स 10% प्रॉफिट ऑन हिज गुड्स ही लॉस्ट 20% गुड्स ड्यूरिंग द थेफ्ट हिज लॉस परसेंटेज हम कहते प्रथम 10% प्रॉफिट होता 20% लॉस होता ये सक्सेसिव यूज करवा 10 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 200 बाई 100 200 बाई 100 मान के 2 हो तामने के माइनस 22 ये 10 के माने माइनस 12% यदि हूँ माइनस जेहेतु अच्छी कौन 20 रु 10 पड़ा माइनस 10 रहा माइनस 12 कर दिया माइनस 12% 10% है के ना 12% प्लस क्लियर भूल अच्छी एक्सलेस नंबर जदि कॉस्ट प्राइस हूँ रेडियोर 1500 टंका ताको बिकाला 1230 टंका लॉस केते हम लॉस परसेंटेज के 1500 रु 1230 टंका केते अधिक जो केते कम ना सर ये आई थिंक 200 केते 70 कम तेणु 270 को आम जब 1500 हड़ीदबा 200 करवा कैनसल हो लिखा दरकार नहीं देख आपको कहीं लिखी जानना 270 बै 15 डायरेक्ट लिखी है 15 दुगे 30 हो 15 के 15 ये उड़े 15 हेल्ले के 12 120
15 ଟଙ୍କା 120 18% डायरेक्ट एमती करते मुझे କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଜିନିଷ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ ହେଲା କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି କରିବ ନା 270ର ଆମେ ବାହାର କରିବା କେତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖେଳ ଦେଖ ଏମିତି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 42 ନମ୍ବର 17ଟା ବଲ୍ ଆଟ୍ 720 17ଟା ବଲ୍କୁ 720 ଟଙ୍କା ବିକିବାରୁ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ 5ଟା ବଲ୍ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଓକେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ବଲ୍ ଅଛି ମନେକର ଗୋଟେ ବଲ୍ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନଙ୍କର 1 ଟଙ୍କା କି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଧର বা ଏମିତି ବି ଧରିପାରିବ 17ଟା ବଲ୍ ଦେଇଛି 17 ବଲ୍ରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତିକି ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ର 5ଟା ବଲ୍ର ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଲସ୍ ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 17ରେ ମିଶାଣ 5 କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବାହାରିବ ଆମର 7 5 କେତେ 12 22 ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲସ୍ ହେଇଛି ନା ଲସ୍ ହେଇଛି ମାନେ 17ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ନା ସାର୍ 12 ହେଇଗଲା ଏଠି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତେଣୁ ଏଇ 12 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ 720 ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ 1272 12 60 ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 60 ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବଲ୍ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ନା 60 ଟଙ୍କା ଆନ୍ସର ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଯାଇଥିଲା ଏଟା ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଏ ପର୍ସନ incurs a loss 15% by selling a watch for ଏତିକି at what price should ଏତିକି 3230 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାରୁ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି 15% ଲସ୍ ତାମାନେ ଏଟା ହେଉଛି 85% ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପଚାରିଲା 15% ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ 15% ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ 115% ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି 5ରେ କାଟିବି 17 ପଞ୍ଚା ହେବ ବୋଧେ 17 ପଞ୍ଚା 85 ଏଇଠି 5ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 18 ପଞ୍ଚା ନାହିଁ 19 ପଞ୍ଚା ହେଇଯିବ ବୋଧେ 20 ପଞ୍ଚା 100 ନାଇଁ 21 ପଞ୍ଚା ନାଇଁ 22 ପଞ୍ଚା ନାଇଁ 23 ପଞ୍ଚା ହେଇଯିବ ବୋଧେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10 1 5 3 15 23 ପଞ୍ଚା 17 ଏଟା କଟିଯିବ ଆରାମସେ କେମିତି କଟିବ 17 କେ 17 7 ଦୁଗୁଣେ 34 ତେଣୁ 17 କେ 17 ହେଇଗଲା 17 ହେଇଗଲା ପରେ 15 ରହିଲା 153 153 ଯଦି ରହିଲା 153 ଯଦି ଆମେ 17 ହରିବା କେତେ ହେବ 17 ନୂଆ 153 ତାର 7 ଶୂନ ଶୂନ ତାପରେ 190କୁ ଆମେ 23ରେ ଗୁଣିବା 23 ଶୂନକୁ ଶୂନ 23 ନୂଆ କେତେ ହେଇଯିବ 9 3 27 207 7 ଥିଲା 20 23 କେ 23 20 କେତେ 23 20 43 43 70 43 70 ମାନେ 43,370 ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା if he books bought at prices ragging from 200 ରୁ 350 ଟଙ୍କା sold at prices ragging from 300 ରୁ 445 what is the greatest possible profit that might be made in selling 8 books ଦେଖ ଥିଲା ଯେ ମନେକର ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି ବହିର ପ୍ରାଇସଟା କେତେ 200 ରୁ 350 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଓକେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସଟା ମନେକର 200 ରୁ 350 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକା ହେଉଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ ତାର ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ଏତିକି ଏବଂ ସେଇଟା 300 ରୁ 425 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକାଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ କୁହ 8ଟା ବହି ଯଦି ମାନେ ବିକାଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ what is the greatest profit କେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନୁହଁ କେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ତାମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ର ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ଟୋଟାଲ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ତେଣୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ର ମିନିମମ୍ରୁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାର ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖିବା ମାନେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାପ୍ଟା କେତେ ନା 425ରୁ ଯଦି ଆମେ ଫେଡ଼ିବା କେତେ 200 ତେଣୁ 225 ହେଉଛି ତେଣୁ ଗୋଟାକର 225 ତେଣୁ ଗୋଟାକର 225 ଟଙ୍କା ତେଣୁ 8ଟାର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଚ୍ଛା 225 ଗୁଣୁ 8 8 ଦୁଗୁଣେ 16 1600 25 ଟଙ୍କା 200 1600 ଇଏ 200 1800 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଓକେ ତାହେଲେ greatest possible profit that might be made selling 8 books 8ଟା ବୁକ୍ ମାନଙ୍କର ବିକିବା ଯଦି 8ଟା ବୁକ୍ ବିକିବା ଦେଖ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ବିକିବ ଯାହା ଗୋଟେ ବୁକ୍ ବିକିଲେ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ 8ଟା ବୁକ୍ ବିକିଲେ ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ମନେକର ଗୋଟେ ବହିକି 10 ଟଙ୍କା ଓକେ ତାହେଲେ ମନେକର ସେଥିରେ ତୁମେ ତାକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲ 10ରୁ କେତେ ଅଧିକ 10 ଅଧିକ 10 ବାଇ 10 ଇଣ୍ଟୁ 100 ମାନେ କେତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମନେକର ଗୋଟେ ବହିକୁ ତୁମେ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲ ତାହେଲେ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ମନେକର 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ହେଉଛି 10 ବାଇ 10 ଇଣ୍ଟୁ 100
କିମ୍ବା ଏଇଟା ମୁଁ କରୁନି, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କହୁଛି। ଦେଖ ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ବହିଟାକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲ, ତାକୁ ମନେକର ତୁମେ 110 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛ, ତାପରେ ତୁମର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି କେତେ ନା ସେ 10% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମନେ ତୁମେ ଦୁଇଟା ବହି କିଣିବ, ଦୁଇଟା ବହି କିଣିଲେ ସେ 200 ହେବ। 200 ହେଲେ ଦୁଇଟା ବହିର ବିକ୍ରୟ ଦାମ ବି କେତେ ହେଇଯିବ 220 ହେବ। ଏଇଟା ଏଥିରେ ବି ସେଇ 10% ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ 10ଟା ବହି କିଣ, 20ଟା ବହି କିଣ, 1000ଟା ବହି କିଣ, ତେଣୁ ଯେତେଟା ବହି କିଣିକି ଯେତେଟା ବହି ବିକିଲେ ବି ଧର 50ଟା ବହି କିଣିକି 50ଟା ବହି ବିକିଲ, ସେଇ ସେମ୍ ପରସେଣ୍ଟ ହିଁ ବାହାରିବ। ବୁଝିଲା? ତାମାନେ ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ, ଏଠି ବି ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଏତେ 8 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 800 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିଲ 225, ତେଣୁ 225 ବାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ କେତେ ନା 200 ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିବ, 0 କଟିଯିବ। ବୁଝିଲା କି? ହେଇଛି ଗୋଟେ ବହିକି, ଗୋଟେ ବହିରେ ଦେଖ ଏତେ ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା, ଏତେ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବହିରେ ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି 225 ଟଙ୍କା, 8ଟା ବହିରେ କେତେ ହେବ ନା 800 ଟଙ୍କା ହେବ, ଯୋଉଟାକି ଅପସନରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଜିନିଷଟା? ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝି ହେଉଛି ନା ବୁଝି ହେଉନି? ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବୁଝିପାରୁନ, ସେଟା ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖ। An article was sold 20% loss by the shopkeeper, 10% ଲସ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା। ଯଦି ତାକୁ 540 ଟଙ୍କାରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ 25% ଅଧିକ ତାର ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖ ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପରେ, ମୁଁ ଆଗକୁ କେବେ କହିବି। ଏବେ ନର୍ମାଲ ମେଥଡ଼ରେ କହୁଛି। ଦେଖ ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲର ଦାମ, ତାକୁ 20% ଲସ୍ ହେଇଛି, 20% ଲସ୍ ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି 540 ଟଙ୍କାରେ ଅଧିକ, ମାନେ 540 ଟଙ୍କା ଅଧିକରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାର 25% ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା। 25% ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? 125 ହେଇଥାନ୍ତା। ତାମାନେ ଏଇ 80 ଆଉ 125 ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ନା ସାର୍ ହେଇଯିବ 25, 20, 45। ତେଣୁ 45 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ 540। ଆଉ ପଚାରିଲା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 100%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ଯଦି 5ରେ କାଟିବି, 5 ନୂଆ 45, ନାଇଁ 5ରେ କାଟିବନି, 9ରେ କାଟିବା, 9 5 45, 900 54 0, ପୁଣି 5ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 12 5 60, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1200। ବୁଝିଲା ନା କାହାର ଅଛି ଡାଉଟ୍? ଆଉ ଥରେ କରିଦେବି ଯଦି କହିବ, କରିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ। ଦେଖ ମନେକର ଦାମଟା ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କାରେ 20% ଲସ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଯଦି 25% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା 125 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ 125ରୁ 80 ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି କେତେ ନା ସାର୍ ଆମର 45। ଏଇ 45ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି 540 ଟଙ୍କା। ଏକ ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏକ ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ 45 କି 45, ଆଉ ହେଲେ 5 4 9, 90, 45 2 90, 12 ହେଇଗଲା। ତାମାନେ 100%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ? 1200 ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା କି? ଏମିତି ବି କରିପାରିବ। ଦେଖ ଆର୍ଆଇରେ ଆସିଥିଲା 2021, ଆର୍ଆଇରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଦେଖ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସପକିପର ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିକଲ ସୋଲ୍ଡ କଲା 600 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ, ଗୋଟାକରେ ତାର 20% ଲାଭ, ଆଉ ଗୋଟାକରେ 20% କ୍ଷତି ହେଲା। ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଉ ଲସ୍। ତେଣୁ 20 20 କଟିଯିବ, 20 ସ୍କୋୟାର କେତେ 400, ମାନେ -4% ଅଫ୍ ଲସ୍। ଏଇ ଜାଣିଲି 20 ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି -20 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ -4, କାହିଁକି 400 ବାଇ 100 ଏଇଟା କଟିଗଲା ପରେ 4 ରହିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା କଟିଗଲା, ତେଣୁ 4% ରହୁଛି, -4%। ବାଟରେ କରିବା ଶିଖ ହେଲା, ଯେମିତି ବାଟରେ ମୁଁ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ କି ସେଲ୍ କଲା 16,200 ଟଙ୍କାରେ, ପ୍ରଫିଟ୍ କମେଇଲା 20%। ଫାଇଣ୍ଡ ଦି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟିକଲ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 162ରେ ଦୁଇଟା 0, ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ 120%ର ଭ୍ୟାଲୁ। ଏମିତି କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏମିତି କରିପାରିବ 120%ର ଭ୍ୟାଲୁ, ଆମକୁ ପଚାରିଲା 100%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ନହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି 1/5। ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ 5 ଏକ 6, ତାହେଲେ ଏଇ 6%ର ଭ୍ୟାଲୁ, 5%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପଚାରିଛି ଆମକୁ, ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ସେଇଟା କର। ମେଥଡ଼ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମକୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ତ କଟିଯିବ, କେତେ ହେଇଯିବ 5 9 6, 6ରେ କାଟିଲେ 6 3 18 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 6 2 12, 4 42, 6 7 42, 6 0 0 27 5 କେତେ 5 0 0, 5 0 0, 5 7 35, 5 8 3, 5 2 10 3 13, 13,500 500 ट्राफिक ऐसे ଆସିଥିଲା। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में the cost difference between the selling price of an article at a profit of 18% and 13% is 90.
फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल विथ 5% प्रॉफिट 18 ରୁ 23% प्रॉफिट रे तार लाभ होची ना जो सेटा होची 90 माने 18 ରୁ 23 भितरे 18% ରୁ 23% भितरे गैप केते सर 5% ए 5% वैल्यू देला 90 हमको पचाला 105% ର वैल्यू केते हबो 5% वैल्यू जदि 90 90 बाई 5 into 100 105 तेणु एठी देखिबा केते 20 पंजा 100 तेणु 21 पंजा 21 5 के 5 9 10 21 ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା 0 9 के 9 9 ଦୁଗୁଣେ 18 1890 ବୁଝିଲଟି 1890 ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଖ ସଲ୍ୟୁସନ ତୁମେ ଦେଖ କେମିତି କରାହଉଛି ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଇଏ ଦରକାର ନାହିଁ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ A person incurs a loss of 15% by selling a watch ଏତିକି 15% ଲସ୍ ହେଇଗଲା what price should he watch ତେଣୁ 2805 ହଉଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁଡ଼ା ନେଇଛି 2805 ରୁ କେତେ 15% ତାହେଲେ 85% ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ପଚାରିଲା ଲାଭ 15% ଦରକାର ତେଣୁ 115% ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା ଦେଖିଲି ଯେଠି ଯଦି 5 କାଟିଲେ 17 ହବ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ 23 ହେଇଯିବ ତେଣୁ 17 କି 17 ହେଲେ 17 ହେଲେ 11 ହବ 110 17 ପଞ୍ଚା କେତେ 120 କି ନା 17 ପଞ୍ଚା କଣ ହଉଛି 17 ଅଷ୍ଟା 17 16 କେତେ 102 ତ କଲି କିଛିଟା ଭୁଲ କଲି କିଛିଟା ଭୁଲ କଲି ତ ଭୁଲ କରିଛି ଦେଖ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଭୁଲ ହେଉଛି ତ ଜୋରରେ କଲି 2805 ହଉଛି ଆମର 85% ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପଚାରିଲା 105% ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ମୁଁ କାଟିବି ଏଠି କାଟିଲେ କେତେ କାଟିବି ମନେକର 5 କାଟିଲେ 17 ହଉଛି 17 ପଞ୍ଚା 85 5 କାଟିଲେ 23 ହବ ତେଣୁ 28 ଗଲେ 7 କି 17 ନାଇଁ 17 ହେଲେ କେତେ 11 ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା 28 ରୁ 17 ଗଲେ କେତେ 8 7 ଗଲେ 1 2 ଗଲେ 11 110 17 ହେଲେ 50 ଲୋକ ଲୋକ 102 102 ହେଲେ 8 ପଟେ 85 17 ପଞ୍ଚା 85 ଭାଇ 65 into 3 165 ଆମେ 23 ଗୁଣିବା 3 ପଞ୍ଚା 15 5 ହେଲା 1 300 18 19 9 ହେଲା 1 3 3 ହବ 4 2 ପଞ୍ଚା 10 212 କତି 5 9 3 7 3 3 7 9 5 ओके 3795 आंसर लास्ट क्वेश्चन देखिए आज क्लास लास्ट क्वेश्चन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हमर एसएससी जूनियर क्लर्क 2022 आसला क्वेश्चन टी तुमरो देखो गोटे झीटे गोटे सेलफोन किणला केते टଙ୍କା 4444 ଟଙ୍କାରେ से 556 ଟଙ୍କା रिपेयर कला ଏବଂ ଯଦି ତାର 40% ପ୍ରଫିଟ୍ ହୁଏ ବିକିବାରୁ ତାହେଲେ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସଟା ପଚାରିଛି ତାମାନେ 4444 ରେ ଆମେ ମିଶେଇବା କେତେ 556 ମିଶେଇବା 6 4 10 ଶୂନ ହେଲା 1 5 9 10 ଶୂନ ହେଲା 1 5 9 10 ଶୂନ ହେଲା 1 4 5 5000 ହେଲା ତେଣୁ 5000 ଆମ ପଚାରିବା 140% 140% ବାହାର କରିବା 140% ମାନେ परसेंट को 2टा शून्य कटिଯିବ 14 ପଞ୍ଚା 70 ରେ 2ଟା ଶୂନ ସମାନ ଦକ୍ଷିଣରେ ଦେଖିଲ ହେଇଗଲା 7000 ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର ନା ବୁଝିଲ ନା କେମିତି ପିଲା ଏମିତି କରିବେ 5000 ମିଶାଣ ଦୁଗୁଣ 140/100 ଆ 2ଟା ଶୂନକୁ ଆ 2ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା 140 କୁ 50 ଗୁଣିବି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ 14 ପଞ୍ଚା 70 2ଟା ଶୂନକୁ 2ଟା ଶୂନ ଦେଇଦେଲ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଦେଖ ଏମିତି କରିବ परसेंट କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ 14 ପଞ୍ଚା 70 2ଟା ଶୂନ ବୁଝିଲ ତେଣୁ କାଲକୁଲେସନ ଶିଖ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛ ମାନେ କାଲକୁଲେସନ ଶିଖିବେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଆହୁରି ମାନେ ଆଠୁ ଆହୁରି ସର୍ଟକଟରେ ମୁଁ କରେଇବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଓକେ ଦେଖିବ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଏ ଭିତରୁ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବ ଓଏସଏସସି ସିଜିଏଲ କି ଓପିଏସସି ଏସବୁ କି ଆରଆଇ ଅମିନ ହେଇଗଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଲେଭେଲ ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି କି ଏସ୍ଆଇ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମିତି ବୁଝେଇବି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଓକେ ସବୁ ଧରଣର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡିଟେଲ ଟିକେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡୁଛି ନହେଲେ ଆହୁରି ସର୍ଟକଟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା
25टा क्वेश्चन पूरा आराम डिस्कशन करदेली क्लास। ओके ये जो सीटा नुह कि कंप्लीट क्लास शेष हो मु सीट प्रोवाइड कर तुमको टेलीग्राम चैनल समस्ते जाके डाउनलोड करदे सीटा को आ परसेंटेज आई थिंक मु अपलोड करनी सीट मो सीट अपलोड करदेवी। ओके कारण एठार नोट लिखुची कारण सीटा दबा तुमको भल हम कौन हेल्ले तुम भल भाव प्राक्ट कर ना कौन। ओके एक नंबर कौन पढ़ाइला डे 2 देख बुझेगा तेणु पे फाइनाली आम डे 2 शेष होगा आज डे 3 रे आम से आउ कि क्वेश्चन नवा जोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कारण आगुरी मुझे एसएससी क्वेश्चन नौली एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ कारण तार टी लेवल भल लेवल था किंतु मुझे देखली ना पिलांर भी कमेंट आछे ओडिशा पुलिस लेवल करंतु तेणु मुझे गोटे जिन कौन कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नौली ये जे जो पिला सीजीएल प्रिपेयर होती एसएससी सीजीएल से भी बेनिफिशियल हम किंतु जेहेतु ये देखिए ओडिशा गवर्नमेंट प्रति पिला बेसी फोकस्ड अटंती से ओडिशा गवर्नमेंट जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं जावा सब जाक चैप्टर वाइज तुमको हेल्प कर देख चैप्टर वाइज मैंने 25-50टा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस बुझे तेणु ये 400-500 क्वेश्चन अच्छी प्रॉफिट एंड लॉस है किंतु आम से भितर से 100 रू से 150 क्वेश्चन 100 रू 200 क्वेश्चन भितर आम प्राक्ट करवा कि 100 रू 100टा क्वेश्चन कि 150टा क्वेश्चन जितना मुझे नहीं पारि। ओके देखी सब लक्ष्य करी आम ना जमी आम चेष्टा करवा प्रॉफिट एंड लॉस टाक 5टा कि 6टा क्लास भितर शेष करने 4टा 5टा 6टा क्लास भितर शेष करने कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस बुझेगा तेणु जो 25 डेज 25 चैप्टर सीरीज देख ये सीरीज देख केते तफात लगुच तुमको निश्चित भाव में ये जो सीरीज कर सीरीजा तुमको आहरी बढ़िया लगुव। ओके अवश्य इंटरेक्शनटा से हो पारे जेहेतु बोर्ड रे करूनी किंतु बोर्ड रे कले आउ टी इंटरेक्शन हो पार किंतु आगु करिया बोर्ड रे किसी कथा ना किंतु एबे लैपटॉप रे क्लास चालू पूरा सिलेबस मु लैपटॉप रे पूरा कंप्लीट कर देबी मोर सपोर्ट दरकार तेणु समस्ते निश्चित भाव में सांग सेयार कर दियो वीडियो को जो लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो विश्वनाथ मैथ्स चैनल को टेलीग्राम में जाके जॉइन हो जाओ पीडीएफ डाउनलोड करने नोट्स डाउनलोड करने सीट डाउनलोड करने जदि भी किसी तुम डाउट रोचे तुम्हें मत डायरेक्ट तुम्हें इंस्टाग्राम रे विश्वनाथ कॉन्सेप्ट्स जो अच्छी से मेसेज कर कि मो पर्सनल आईडी मत अच्छी विश्वनाथ मैथ्स नाम से मेसेज कर आ तुम्हें हाय सार लिखनी ये ना जहाँ तुम डाउट अच्छे से डाउटा तुम लिख तुम गोटे दिन 2 दिन 3 दिन भर तुम डाउट रिप्लाई मिल जाए। ओके देख 2टा आईडी अच्छी गोटे हूँ विश्वनाथ कॉन्सेप्ट्स है आउट अच्छी विश्वनाथ मैथ्स तेणु यहाँ हूँ मोर पर्सनल आईडी यहाँ हूँ मोर प्रोफेशनल आईडी। ओके तेणु यहाँ भी प्रोफेशनल करदा किसी कथा ना तेणु ये 2टा आईडी तुम्हें निश्चित भाव में मेसेज कर रिकमेंड करी आईडी मेसेज कर। ओके आईडी मेसेज कर तुमको रिप्लाई करदेबी। ओके तेणु गोटे दिन 2 दिन 3 दिन मैं लेट हो पारे कि सप्ताह लेट हो पारे किंतु तुमको रिप्लाई मिल जाए कि यूट्यूब रे तुम्हें कमेंट कर। ओके देख समस्ते आज क्लास केमी लगे निश्चित भाव में कमेंट कर जब सब जगह क्वेश्चन भल भाव बुझीपार ताले येस लिखिकी कमेंट कर दियो। ओके ताले रहुची पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो क्लास आउ बढ़िया क्लास।